berita nauli kita di bagas tikyo ngarilas roka ima diari pernah kok manang kenaikan Tuhan Yesus Kristus 21 Mei 2020 jumolo mata pilih dirita di kita nahina kolongan tepau untuk marwata martanya kita adi di bata zabuka nama kabangso di Banua Gijang nunga di papatar ko jala di paputor ko Tuhan di bagas tikyo ima anakmu Yesus Kristus nauk nakuk kudul di siangmu jala nauk saur totim ton di purbadia tuganu mulu nami di bagas tikyon papatar mali Tuhan berita menauli imang buhi akka pangatusyon nami jala mangbuhi ganun akka ngulu nami terlumomi may diyak ka na masa di tikyon suruh maton timton di purbadia manusoy hati-hati no pikiran nami satu waktu si kami jala ulapati kami ima barita menauni nanain suatu kasorot ton ninakusok mga saon luar ni anak Kristus Yesus mertangiak kami dua-dua. Amin. Jadi ni nama madok nasida lau mahamu tu lihat portibion jami tau kamu ma berita nauli itu nasa natinopa na porsea jala terdidi dapotan haluaun alain naso porsea ihona uhum do jala omma tadda akan namangihu tu na porsea pabalion nasida do akka sibolis marhiti-hiti guarbu dohot makkatahon hata naib baru jopputon nasida do akka ulok jala nang diinum rasum hamatean dakpola mahua nasida appe honon nasida matangan na tu akka namar sahid gabe malum mahilalonna asa anggo Tuhani dung makatai ibana dohok nasida tarhisa ma tu Banua Gijang lahudul tu siamun ni debata alai laudo anggo nasida majami tau berita nauli tu ganuk luat jala diurupi Tuhani ma nasida dipahot ma jamita nasida marhite-hite tadda akan mengikuti. Oras manhita sanggupna dihamu nahina kolongan di bagasan keluarga Kristus Yesus di bagasan tikyon marlas niro hamatutu kita galut halak Kristen makilalahon ima tikkin aleheton hari Kamis 21 Mei 2020 marningo manhita ima di hananakok atau kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jamita rasa aktu kita di bagas tikyon di kita na hinakulungan na dia may siyan bukuni si Markus bidu sa puluonom nungatakas katangihon jala terpenting berita las ni rohon na dipatolkas ni Jesus dukumarkumu ibana do kanatorok do akka sa pusada sisiyanna patol hasun pabotohon jala pabuat nang patakason dohot pagopison ima haporsiao ni ganup sisiyanna buy matazahan di hita na hinahulongan di ayat 10 ro di ayat 10 ipatol hasun di si narakungu ibana do akka sisiyanna laho pahotok kaporsiao minasida unang limu unang merdua roha maka porsiai Yesus nanakko tu Banua surbu udul di siamu ini wata jatuh ipatol kasmat ayat di jamita tau di ayat 15 adong hata nama dok adong oda nama sahatos ya Yesus tu Banua sisiatna
imanalako tugaluk luat portigi majalangi tugaluk ingana lahomar kuha dia tahu madison ima dinalako majamita lahu kaboto lahu panakas tugaluk luat portigi ahadu si jamita hunonna ahadu si barita hunonna ima barita lasmiro kana madok nung anak Yesus kudul di siang ini bata jabuga jalanung ngasar kod di porbadia dinalaho madonga di salu di patorus mari hita na hinaholongan di bagasan keluar Kristus Yesus ganuk halak na prosea ganuk halak na didi imana dalu majalo tuppal nama luar si hadua marang dibayang madi guru di bahasa Indonesia keselamatan galu bisa na prosea marang galu bisa na olo di bagasan keluar ni Kristus Yesus mempercayai bahwa Yesus itu benar-benar bangkit duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka dia ikut diselamatkan. Maka dia juga ikut pengisi mana pangingan ini surga sabulon nau pinarad ini di mata di galuh anak. Dihita na hinahulungan mo tarima ini di bagasak parmulut di dikyo. Taluk dope dirita dinalah mangingani inganani. Taluk dope hajol mauta manang hadiriok dinalaho majalo inganani ya ada sulit suku-suku dihita ternumobi medina masa di tiap pandemik situasi ainung ngabe mulai sopit jalamu hapor siang bizorma bakol maitu alani nama sariti dia no ulaning Yesus. Dia no ulaning debatan di tengah-tengah di permulut. Ada di patakas kalau di tanah hinahulungan di ayat 10 kalau di ayat 10 tumas saibal wasuni debatan di galuh mulu di jorma. Tumas saitakas do jala adul padonganion ni debatan di galuh jorma na porsian di dia main di hintana hinahulungan dia 10 kalau dia 10 adong tanda punya tanda ima digaluh halak manang digaluh jorma na prosea di ibana na parculo sehari molo digurito dia 10 kalau dia 10 ima naboi mengaliri manang bahasa Indonesia di suara omai mengusir setan. Sugari kan mulut tapi kiri jalan tarimangi kuna masih kion. Unah kumbang alini, pola kumorti kotik, pola sonamoro kotik di tengah-tengah di perjalanan. Apalagi sona sahalak lo ni mardanan, ngagabi kita berjuluk ngagabi kita berjuluk bumi ngagabi kita berjuluk bagia alai mulu di bagasa tikyo halak na porsea tu di mata na kolak di mana babali hossa mengusir setan alanya waso ni di mata balgani kuar ni di mata mabain budang halongan tadana padua honna ibrito di kion iman marbahasa ibban mulu diaka agama tetangga nama tokon di bahasa roh boy mo taluk tatakut jalan tak tahu pun jalan tahu dolpok tu dirita dakulan bahasa mana pak kulini naik baru aledo manisoon naik baru iman siap palalaku pakkataiyo pangalakka hadiriyo
hajol mau nak kaporsiam ibaruman yan tarsongo Jesus naulak mangul nakok tuban bagitsa mololung di kuari ibaru dan along besok na dia tak nang bukoti dan along besok dari dan nang gosong na lipe asing siap pamerek dokolong may ibaru tadda nang ibut na diguriton iman toktong do hape ganuk jol mana persia pribana diramoti nang didongan mas sedaburu nama Tuhan mas sedaburu nama kapersia pribana ay puasa dak tagamo kumordit iba dak tagamo ni mamania disialan ni padongan yung nilibata nasa manotong dingol tahu ruti madihita na hinahulungan dadda halongan manang na niliyaw nilibata diganug ang kahalak na persia iman natalukdoin na diapehok tangan na tuhalak manangjol manamarsahit gabi maluma dihilala luar biasa kuasa Tuhan. Begitu nyata Allah bekerja di dalam hidup. Begitu diperlihatkan bahwa Tuhan benar-benar punya andil adong hakna di dalam perguruan itu. Tagamot din na apehonon na tangan siyamun tuhalak na marsahit hilalaw nama na hinaman. Ummat tadda halongangan na pinabotohon ni Jesus tugalog si siyakna adorang sonakok ibarat banwagitsa jala taddaima na toktong diodol Jesus tu si siyakna asa unang kumordit haporsyonna asa unang manyan ganuk si siyaknain merdua roha madalani manang mangulahong tuhonan na pinasahat ni Jesus kinasih. Di kita na hinahulungan di bagasan kuari Kristus Jesus nang dihamu ang kanamang untuk faktor tinggi ulongong disima di patol khas Jesus tugaluk sisiangna nang di patol khas Jesus tugaluk kita na tumangihon berinda na unang benyak kita humordit unang benyak kita babian, unang benyak kita tahulong, dinalahu batudu, dinalahu bataridah, nauhe bakit, nakok Jesus tuban bagitja, dukot di patolhas Jesus ganuk nani hatahon na tu sisian nai, tuak kana toropi, di patolhas maniaya sapurusia, hisap jalan kok ma Jesus. Tuban wajibjang hudur di siang di debata jatuh jala sianima di bataridahon Jesus natoktong di pasar kontod di purbadia di ganuk kita ima tod di nama dongan kita tod di nama ngalehot tu kita ganuk lasmiro ganuk go hadiriyon ni debatado isalukna na binay ni ibana di gano ngulunito aso nang lilu jol aso nang manibil jol asa nang lipe gano parngulun ni jol ido asa di patol kas debata tod dinay madongani hita sa kitikyo wai peta hilalado tod dinay dihami nang dihamu na hinahulungan na magbuto faktor ding ulong di patol kasma lawahamu tugaluk luat portibyon barita homa jamita homa nauhehe nakok Jesus tuban wajibjam hudul di siamun ni debata jauh dihita na hinahulungan di bagasan kuar ni Kristus Jesus diturpuk sadarion iman di hari kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini
Patol hasunatu kita asa tok kita dohot mabaritamu. Asa dohot kita tong patol hasun. Toka galuk jolma na sorope maddapat baritaon. Boy do tong dapat turu siag galuk hadiryot. Boy do tong dapat turu siag galuk parmuluk tanay baru. Napatulu nagotod di dua usia di mata. Ay ganun jolma na di komitod di korbadia ima napatuluhon ngolu manang kepribadian yang layak dicontoh, yang patut dilihat, jalan sumaman yang ditiru. Ima ngolu nadirohi todi korban. Sarupa may somon adong tiga-tiga lagu di kita na hinahulongan. Tarsingok tu topik ni minggu tahun. Ima diparnaktok ni Yesus tu banu agijang. Somon lagu di bahasa Indonesia na say somal kubaritaw kami taparjolo judul lagu bahasa Indonesia. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Doa lirik kumenang bersama Yesus Tuhan, kumenang di dalam peperangan, kumenang atas segala setan. Haleluya, dia bangkit, hidup, naik, dan juga Roh Kudus turun ke dalam setiap manusia. Suman tutup di jalan kita. Ay dihataho tutusin ayat 15. Jamitaho kamuman, baritaho kamuman, tu saluhut na ditokpan, tu suli na tinokpan. Artinya saudara yang terkasih, tidak hanya berita ini untuk makhluk hidup, tidak hanya berita ini untuk sejenis manusia, tidak hanya berita ini untuk sejenis orang-orang yang beragama Kristen. Tusaluhut na ditokpak. Berarti ngedisibe benda hidup, benda mati, berita penonton maupun berita ilas terkau. Ido sama umat orang kan memberita huni tong tadi dan sian hadirion nang sian ekspresi. Mulu memberita hon basumam matutu doh lapok eroha mardongan eket. Datu murhing bohilaho memberitahu sada berita lasni roha. Buar nabi berita lasni roha. Berarti jumulu dari bamar lasni roha dukun ni adul patuduo matlongan nang lasni roha na diibon sangat tu ibadah. Itu saya karon. Kumenang bersama Yesus Tuhan dalam peperangan dari segala setan. Ay dihataw kalian tung supatu dan arong bebiar di galuh jolma naporsea tu ibadah. Edi puji-pujian napaduahon nanay si odron nami di bagasan jamitan tahun dengan judul lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Hehe mamu jala marsigorgor kita, marsigorgor kita, semangat lawan beritahu ima tarsingo tu buarni Yesus Kristus di galuh ngolutan. Doa lirik lagu di kita na hinahulongan bangkit serukan nama Yesus, maju menyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetaran, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kuasa namanya yang dimaksud dan dituju adalah nama Tuhan. Ay dihataw na kanin bisok. Nasa na mangulahon halongangan di bagasan buah naik kondo batu pulau. Ima balgani kuasa ni dibata. Inilah kuasa Allah. Inilah kuasa Tuhan. Inilah kuasa Roh Kudus yang selalu bekerja, yang senantiasa bekerja di dalam hidup manusia. Tahilala itu ya dia kamu nak hinapulungan. Kami pe di dikyon di luaton
kuilalahami dotu balgado masoni di bata di bagasan pulungan nak somoni mahamuna hinakulun marlas miroka mahinda di partikianon ima di parnakok ni Jesuson tuban wajibjan nama natap dalam adongan kita markite ton di porbadia di gano ngon miam manya di kita las miroka dalam masakat las miroka mahinda lahu memberita tugaluk buat TV tugaluk akan dinopani debat dohok mahitanya ima sifar cerita marjamita marhite pakatayo marjamita marhite pardonganan marjamita marhite pakulik marjamita marhite pangalangkau jala kurang ngai dope na nai sipatu noton dalam lahu marjamita berita lasnirho tarsingo Tuhan anakku ni Yesus tuban bagita obar kusima di kita na inaulungan asarap kita tarulian ka pasok-pasok ni mata ringgas mahita manjujak ke pangalakota mangalakahon garuk mulutna menjala mangulahon secara produktif terlumubi di situasi di dikyon tok-tok tapasahat di mata jala daulahon galuk na boy situlahon ta kobar tu na hinalomohon di mata sau manyonon di mata tu kita haluaw hamunanon nang hahi pasok jala daw akka siya galuk parang martua magaluk joma natumangihon mapeo jala mangulahon hata di mata di bagasan parmulun na sigalo. Amin. Atau takon marwata matangin kita. Mau lihat dimana ada di mata Jehovah nama kabangso di Banua Gijang. Di Banua Gijang PO ada Tuhan mana tak tahu kami galuh jolma manusia. Mau lihat dimana pasat kami tuh. Alalungan diberitahu ko Tuhan diberita lasmerokan marhidin aposom. Tarsingo Tuhan anakku ni Yesus Kristus tu badua ginjang daun pun Indonesia mundi di bata Jehovah. Jalanunga di masa ator kita di Porbadia juga nu hadirion nami. Margo kumahanya di Tuhan jala toktong mangido pangajarion, mangido padudurion. Asa toktong niak ko di bagasak kami petutua di Tuhan nian ma di bagasak ko. Di sialangi ma di Tuhan dinamasa dia katikyon sahib nang diaka naong madili diaka perekonomian pakarejuan posmar kanami ali Tuhan tuholo pasahaton nami garuk mununan yon ko managabe di bata pangusan dian nami ko di bata nagabe parsigat tungan di mulu nami asa ko nagabe sulu jala ko managabe tukko di mulu nami di saluhut jol mama di Sion ramodi dongani padahal kami siap marah padahal nang siap kami kasahim namason kurasi jala sesa mahaluson nami asa tuktama hami gabi hasatan ni pasu-pasun ganuk marsada-sada jala tamama hanya di Tuhan so menakasi sienau sinurung dina lahu majamita pemberita lasmirohom naulu mahami bangulah urusan di bagasan guarnya nak Kristus Yesus martangi